आओ मैं तुहानू दसां भी जालिम किहनूं कहंदे ने। जालिम हुंदा है जिहड़ा किसी हकदार कोलों ओहदा हक लैके ते किसी ऐसे नूं दे देवे जिहड़ा ओहदा हक ना रखदा होवे। मिसाल के तौर पे आ मेरा मोबाइल है, ये मैं पैसे भरे ने, एक बंदा आया उन्हें मेरे को आ मेरा मोबाइल ले लिया जिहदे मैं पैसे भरे सन, जिहड़ा मेरा हक सी ते मेरे को लैके ते उन्हें दे दिता किसी ऐसे बंदे नूं जिन्हें दे पैसे ही नहीं सन भरे। चलो इन्हां लई समझ लो हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्हां ना पैसे भरे ते ना इन्हां दा हक है। ये आ जिहड़ा विच बंदा आया भला कौन है? हाँ ऐ जे जालिम। हुण पता लग गया ना भी जालिम किहनूं कहंदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते जालिमां दियां कई किस्मां यानी जालिम जिहड़े ने ना वो कई तरह। एक जालिम वो है जिन्हें अल्लाह दा हक अल्लाह को लैके ते अल्लाह दी मखलूक च वंड दिता। दूजा जालिम वो है जिन्हें अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हक आप को लैके ते आप दे उम्मतियां विच वंड दिता। भावें एक उम्मती नूं दिता, भावें दोवां उम्मतियां च वंडिया, भावें 4 उम्मतियां च वंडिया ते भावें 12 उम्मतियां च वंडिया। बहरहाल नबी पाक दा हक उन्हें वंड दिता। स्पीकर भी है, समझ गया ना। अल्लाह अकबर। चलाओ यार तुहाडी मेहरबानी ना मैनूं इंज करो। मैं आखो ना मैं चाहना मैं गल समझावां जरा इनूं छेड़ो ना। तवज्जो रखना। ये हो गए 2 जालिम। हुण जरा तीसरा जालिम। तीसरा जालिम वो है जिन्हें अल्लाह दे वलियां दा वलियां कोलों लैके ते जाहिलां भंगियां चरसियां दे विच वंड दिता। ते चौथा जालिम वो है जिन्हें मेरा हक खादा होए, जिन्हें तुहाडे हक ते नाजायज कब्जा कीता होए, जिहड़ा अपनियां बहनां दा हक खा गया होए, अपने भरावां दा हक खा गया होए। ये टोटल किन्ने जालिम हो गए? 4। ते मैं टाइम थोड़ा है, मैं फिलहाल ते एक बयान करना ते जे कोई टाइम बचा तो फिर अगे आपां टुरांगे। पर फिलहाल पहले एक जालिम सुन लो। पहला जालिम वो है जिन्हें अल्लाह दा हक अल्लाह दी मखलूक विच वंड दिता। अल्लाह दा हक अल्लाह दी मखलूक च बोलो वंड। अल्लाह दा हक की है? आओ पहले अल्लाह दा हक पछाणिए भी अल्लाह दा हक की। जरा तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना। हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। अल्लाह दा हक क्या है? हज़रात तेजी वकार अल्लाह दा हक पहचान लो दराओ। सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 पहला पारा। अल्लाह दा कुरान अल्लाह दा हक क्या है? फरमाया या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा हक क्या है? फरमाया या अय्युहन्नास ऐ लोगो जी अल्लाह जी की गल है। फरमाया उबदू हक दे उबदू इबादत करो अल्लाह की दी इबादत करिए। फरमाया रब्बकुम अपने रब दी इबादत करो। अल्लाह कौन साडा रब दे? फरमाया मैं तुहाडा रब आ। अल्लाह जे तू साडा रब दे ते तेरे रब होण दी दलील क्या है?
अल्लाह फरमाते ने दलील पूछ दियो, आओ तुहानू दलील दसा। फरमाया खालकाकुम, मैं तुहानू पैदा कीता है, मैं ए दलील। फरमाया खालकाकुम, मैं तुहानू पैदा कीता है, वल्लज़ीना मिन कबलिकुम, तुहाडे तो पहले लोगां नू भी मैं ही पैदा कीता। अल्लाह बस दो ही दे फरमाना ना, और भी दलीलां अल्लाह केड़ियां। फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ज़मीन नू बिछौना तुहाडे वास्ते मैं बनाया है, आसमान नू छत तुहाडे वास्ते मैं बनाया है, आसमान तो पानी भी नाज़िल मैं कीता है, उस पानी दे जरिए ज़मीन चो रिज़्क़ भी मैं पैदा कीता है। फला हक वंडिजन लगा, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, पर मैं कायनात दे लोगो तुहानू बनावा ते मैं कल्ला, तुहाडे तो पहले नू बनावा ते मैं कल्ला, आसमान बनावा ते मैं कल्ला, जमीन बनावा ते मैं कल्ला, नदी नाले चलावा ते मैं कल्ला, तितली दे परां ते परिंद सजावा ते मैं कल्ला, मोर नू नाल नखरा ता करा ते मैं कल्ला, बुलबुल नू तराना ता करा ते मैं कल्ला, कोई नू सुरीली आवाज़ ता करा ते मैं कल्ला, हाथी नू ताकतवर बनावा ते मैं कल्ला, सप नू जहरीला फुकारा ता करा ते मैं कल्ला, हिरन नू फुर्ती दा बल दसा ते मैं कल्ला, सारा कुछ मैं कल्ला कराओ। जदों बारी सजदे दी आंदी गे, इत्थे भी कर लो, उत्थे भी कर लो, इधर भी कर लो, उधर भी कर लो, इनू भी मन लो, ओनू भी मन लो, तुसी सारे जे मैं कल्ला मां, तुसी सारे होके मैं कल्ले नू भुल जांदे जे, मैं कल्ला होके तुहानू सारियां नू नहीं भुलदा, तुसी सारे होके मैं कल्ले दा कदा नहीं जे करदे, मैं कल्ला होके तुहाडे सारियां दी हक प्यादा करना, अपने हक पीछे लड़ जांदे जे, अपने हक पीछे मर जांदे जे, अपने हक पीछे परे ते पंचायत लगांदे जे, अपने हक पीछे अदालतां दा रुख करदे जे, अपने हक पीछे जुलूस करदे नजर आंदे जे। ओए अपने हक दी खातर लड़ना सिखिया है, मैं मालिक दा हक गली गली बरताना सिखिया है। अल्लाह अल्लाह, अपने हक पीछे लड़ दियो, मैं मालिक दा हक गली गली बरता दियो। दुनिया का कानून है, मैं कहा बेटी दा हक बेटी नू मिलना चाहिए, पूरी दुनिया कहेगी गल ठीक है। मैं कहा भाई दा हक भाई नू मिलना चाहिए, पूरी दुनिया कहेगी गल ठीक है। मैं कहा बहन दा हक बहन नू मिलना चाहिए, पूरी दुनिया कहेगी ठीक है। ते जदों मैं ये कहा कि मालिक दा हक मालिक नू मिलना चाहिए, फिर भी दुनिया नू कहना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि मालिक दा हक ये है कि उन्हें सानू पैदा कीता है, सजदा भी होएगा, ओदे अगे होएगा सजदा, रब दा हक है। रब दा हक रब तो इलावा किसी होर नू दिता जा सकदा ये हक है रब, इनू क्यों वंड दियो, इनू क्यों तकसीम कर दियो, ना करो। हकदार तक हक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना वंडिया करो अल्लाह दा हक, मालिक दा दर छड़ के सजदे दर मखलूक ते कर दे, ओ रब दे हक नू दर दर वंड के रब तो क्यों नहीं डर दे, ओ मालिक दा दर छड़ के सजदे ला इलाहा इल्लल्लाह नू मानी नाल पकाया कर, सूरह अखलास दा सजना दिल ते जिक्र जमाया कर, ओ दिन तौहीद दे रब नहीं मिलदा, एवें जिद विच क्यों बैड़ दे, ओ रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों नहीं डर दे, ओ मालिक दा दर छड़ के सजदे। अल्लाह
अल्लाह अकबर। अल्लाह ना बंडो रब दा हक ना बंडो। दूसरा मुकाम एक और मुकाम सुन लो, अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है, फरमाया अल्लाह, तवज्जो रखना, अल्लाह दा कुरान फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा। कुरान मिठा किड्डा है, कुरान विच स्वाद किन्ना है, कुरान विच चस किन्नी है, कुरान विच लुत्फ किन्ना है। पता नहीं तुहानू लुत्फ आंदा कि नहीं आंदा, मैनू ते आंदा भी, तुहानू भी आंदा कि नहीं आंदा। अल्लाह कुरान च बड़ा लुत्फ है, हुणे लगदा है पता। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा। नहीं, पिछला बंदा पिछला मल्ला बोलदा ही कोई नहीं। अल्लाह दा कुरान है, सज्जादा पिंड गूंज जाना चाहिए। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन वल हय्यु ला फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तवज्जो करना, हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह कौन है, अल्लाह तू कौन है, तेरी पहचान किवें होएगी, अल्लाह तेरा किवें पता लगेगा, तेरे हक दा किवें पता लगेगा। अल्लाह फरमाते ने मेरा तारफ करना चाहने जी अल्लाह, अल्लाह तू कौन है, फरमाया सव्वरकुम, मैं ओहिया जिन्हें तेरी सूरत बनाई है, सव्वरकुम, मैं ओहिया जिन्हें तेरी शक्ल बनाई है। उच्ची बोल के दसो जरा, शक्ल बनाने वाला कौन है, शक्ल बनाने वाला अल्लाह। जदों सर रब बनावे फिर सजदा रब दा ही होना चाहिए है, जदों ज़बान रब देवे फिर ज़बान चो गीत रब दा ही गाना चाहिए है, जदों हाथ रब देवे हाथ फिर रब ते ही फैलाना चाहिए है। बंदे कोल सिम जैद दी होवे विच लोड़ जैद दा ही चलदा है, बंदे कोल सिम भारत दी होवे विच लोड़ भारत दा ही चलदा है, बंदे कोल सिम यू फोन दी होवे विच लोड़ यू फोन दा ही चलदा है, बंदे कोल सिम टेलीनार दी होवे विच लोड़ टेलीनार दा ही चलदा है, बंदे कोल सिम ज़ोंग दी होवे विच लोड़ ज़ोंग दा ही चलदा है। ओ जदों पैदा करन वाला रब होवे फिर सजदा भी चलदा ते कल्ले रब दा ही चलदा है। तवज्जो रखना, तवज्जो। और सिम किड्डी होंदी है, सिम बोलो एडी होंदी है ना। और सजादा दे पासियो दगरत तो आने वाले मेरे प्यारे भाइयों, वो जिन्हों एडी को सिम दिती है वो किसी और दा लोड नहीं चलन दिंदे, ते जिन्हें 6-7 फुटा वजूद दिता वो सजदा किसी और दा चलन देगा, नहीं चलन दिंदा। तो चला खा ना कर इंज, हक रब दे ते रब नू दे ना, मालिक दा हक गली गली ना बरताओ खुदारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा। अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडी शक्ल बनाने वाला, को गोरे बनावा ते मैं बनावा, काले बनावा ते मैं बनावा। हाथ लाया मेरे घूमन कई ते कई हुंदे तबे तो काले ने,
کئی مارے کوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے ہٹ سونا 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 آئے ہٹ کنا بیچنی والے نے ہٹ لسی پین نو ملتی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی والے نے ہٹ اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں کئی دم دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیڑا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار رب دا حق پہچان لو رب نو پہچان لو میں پیدا کرن والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا جس بندے نے مالک نہیں پہچانیا انہیں کچھ کیتا ہی کوئی نہیں وہ لکھ کے اندر رب میں علامہ ماں وہ علامہ ہو سکتا ہے وہ لکھ کے اندر رب میں پروفیسر ہوں پروفیسر ہو سکتا ہے لیکن جنہیں رب نہیں پہچانیا وہ بندیاں چکا دا بندہ ہے جنہیں رب دا پتہ نہیں لگوایا وہ کاتا اپنے آپ نو پھنے کھاں بنائی پھر دائے رب پہچان مالک پہچان لے اور ایک کام بڑا سوکھا ہے ایک کام اوکھا کوئی نہیں وہ کوئی رب نو پہچاننا اوکھا ہے کوئی مالک دی پہچان کرنی اوکھی ہے وہ یارو اللہ دی قسم کھا کے کہنا اللہ دی زمین تے سب تو سوکھا کام ہے اللہ دی پہچان کرنا یہ سب تو سوکھا کام جی اوکھا کوئی نہیں یہ بڑا سوکھا ہے آؤ میں تہاڈی ملاقات کرواواں ایک ایسی عورت نال کہ جنہیں اللہ نو پہچانیا کیویں پہچانیا ادھر غور کرنا توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے ویکھنا ذرا اس عورت نے اللہ نو کیویں پہچانیا بخاری شریف اور مسند احمد حدیث دیاں دو کتاباں دا حوالہ مسجد نبی اندر نا ایک عورت رہندی ہوندی سی کالے رنگ دی اودا کام ایسی کہ مسجد نبی دی صفائی کردی ہوندی سی اور پہی اودا کام جدو فارغ وقت مل جاندا تے او ازواج مطہرات دے گھراں دے اندر جا کردی نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں دے اندر کم شم کر دیتا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے گھر وچ نا او اکثر آندی ہوندی سی کی لکھیا السلام علیکم کیڑے کون اچھا ٹھیک ہے توجہ بھائی اور میرا ٹائم ود گیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا سید عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی انہاں دے گھر وچ اما فرماندیاں نے میرے گھر اکثر آندی ہوندی سی تے جدوں نے آنا نا انہیں عربی دا شعر پڑھنا میں دا ترجمہ تانوں سنانا انہیں آنا تو انہیں پتہ ہی کہنا او سرخ موتیاں دے ہار والا دن کتنا عجیب دن ہے جس دن میں اپنے اللہ نو پہچانے اے گل انہیں کرنے اما فرماندے نے میں پریشان ہونا بھی اخرے کیڑا دن کیڑا ہار کیویں اللہ دی پہچان ایک دن میرے گھر اندر آئی نا تے بیٹھے انہیں پھر انجا کیا او سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں اللہ نو پہچانیا اما فرما دیاں نے میں نو آکھا اورا میرے کوڑا میں کول بلایا میں آکھا بھی جدو بھی تو گل کرنی تو ٹر جانی ہے میں پیچھے سوچا تے رہنی ابھی خرے کی گل ہے اج میں تینوں جان نہیں دینا اج مینوں گل سنا اے جڑی تو کہنی ہے او سرخ موتیاں دا ہار تے اللہ دی پہچان تے دینو کی رولا مینوں ذرا گل پوری سنا انہیں آکھا او ماں جی میں تانوں دساں کہ میں اللہ نو کیویں پہچانیا انہیں ماں جی نو دسیا تے میں تانوں دسن لگا ذرا توجہ رکھنا اللہ اکبر اللہ توجہ جو کرنا قدرات زین وقار غور کر دے جانا دراؤ عورت بیان کر دیگے کہہ ماں جی میں ایک گاؤں اندر ایک پنڈ دے اندر رہا کر دی ساؤ اللہ اکبر تے بڑی غریب تے ناکما تے کنگال عورت اللہ اکبر جڑا پنڈ دا بڑا بندہ ہے چودھری بندہ او دے گھر وچ میں کم کریا کر دی ساؤ برتن دھو دتے صفائیاں کر دتیاں کپڑے
بڑے تو دیتے یہ ہے میرا کام ہے اللہ تے مینوں اللہ تعالی دے متعلق کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے اللہ کتھے رہندا مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ تعالی دے بارے ہاں اتنا ضرور پتہ ہے اس پنڈ دے لوگ جڑے نے اگے پیچھے لاتو مناتو دا نام لیندے رہندے نے جدوں انہاں تے کو بڑی ساری مشکل آندی اودوں کوئی اللہ دا نام لیندے نے بس انہاں پتہ ہے اس تو علاوہ مینوں اللہ تعالی دے متعلق کوئی پتہ کوئی نہیں ایک دن جدا ہویا میں گئی اپنی روٹین دے مطابق چودھری صاحب سے کرمدر کام کاج کردیاں اللہ اکبر کو دوپہر دا وقت ہو گیا ہے اس چودھری دی جوان بیٹی میرے کو آئی ہے مینوں آ کے کہندی ہے بی بی میں نہان لگیاں اودے گلے وچ کو سرخ موتیاں والا بڑا قیمتی ہار پایا ہویا ہے میرے سامنے نے ہار اتار دیتا اور انج رکھ دیتا مینوں کہن لگے بی بی ہار دا خیال کرنے بڑا قیمتی ہار ہے تے میں نہان واسطے جاندی پئی واپس آ کے تیرے کول لے لواں گی میں کہا ٹھیک ہے وہ چلی گئی نہان واسطے جدوں وہ چلی جاندی ہے نا اللہ تے میں بیٹھیاں ہار پراں پیا ہے اچانک آسمان تے ایک چیل اڑدی آئی ہے وہ نہار انج کر کے چکی ہے تے لے کے چلی گئی ہے نا اڑا کے لے گئی ہے اللہ تھوڑی دیر تو بعد لڑکی واپس آئی مینوں کہندی ہے لیا بی بی میرا ہار واپس کر کتے ہار میرا میں آکھیا ہار تے تیرا ہونے چیل اڑا کے لے گئی ہے وہ کہندی ہے جے مذاق نہ کر کدی چیلاں نے بھی ہار چکے نے تے یار ہار میرا واپس کرنا میں کہا بی بی میں مذاق نہیں کردی پئی میں گل صحیح کردی پئیاں ہار واقعتاً میں اپنی اکھاں ویکھیا چیل اڑا کے لے کے چلی گئی ہے وہ کہندی ہے نہیں تو جھوٹ بول دی پئی ہے گل ویکھیا ہار میرا قیمتی سی تے تو غریب عورت ہے ہار تو اپنے کپڑیاں دے اندر چھپا لیا لکا لیا ہے تاکہ تیرے کسی کم آ جائے میں کہا بی بی میں غریب ضرور ہاں پر میں لوکاں دیاں چیزاں چران والی عورت نہیں میں کنگال ضرور ہاں پر مہماناں دے اندر خیانت کرن والی کوئی نہیں اللہ اکبر میں بڑیاں گلاں کیتیاں نے اونے میری کسے گل نو بھی نہ منیا وہ میرے کول ہار طلب کردی رہی منگدی رہی حتیٰ کہ انہیں اپنے باپ نواز مالی چودھری صاحب آ جاندے نے کہندے نے لیا بی بی میری بیٹی دار واپس کر ہار قیمتی گے ہار دین تو بغیر تیری جان نہیں چھٹن لگی میں کہا چودھری جی ہار میں کتھوں دیواں جد میرے کول ہے ہی کوئی نہیں ہار تے چیر اڑا کے لے کے چلی گئی ہے اگوں کہندا گل سن بی بی ہار واپس کر دے میں تے گل ٹھیک ہے نہیں تے میں نوجوان لڑکیاں نو بلاواں گا اور تینوں کھچ کے پنڈ دے چوکند لے کر کے جان گے پھر تیرے کپڑے اتار دیتے جان کے تے تلاشی لئی جائے گی ہار تو کپڑے اندر یا جتھے بھی چھپایا ہوئے گا آتے ہار داخل ہو جائے گا نالے پنڈ دیاں لوگاں نو پتہ لگ جائے گا چودھری دے گھروں چیزاں چران دیاں صداواں کیوں کر دیاں نے ماں جی جدو چودھری دی زبان وچ جملہ نکلیا تے میرے گلے جنوں رگ پہ جاندا ہے میرے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی گے سجاداں دے باسیو عزت تے عزت ہویا کر دی گے بھویں کسے کانیاں دی کٹی وچ رہن والی کسے غریب بچی دی ہوے عزت تے عزت ہویا کر دی ہے بھویں کسے غریب گھر دی عورت دی کیوں نہ ہوے عزت تے عزت ہوندی ہے بھویں رنگ دی ساملی عورت کیوں نہ ہوے عزت تے آخر عزت ہویا کر دی ہے نا ماں جی میرے کلے جن روگ پہ گیا ہے میں کہا چودھری جی کام نہ کریا جے اگر چوک اندر میرے کپڑے لگ گئے میری غیرت دا جنازہ نکل جائے گا تو میں کسی نے منہ بخان جوگی نہیں رواں گی میری عزت دے ککھ رول جان گے میں ہاتھ بنیا ترلے پانی ہے کم نہ کرو چودھری جی وہ کہندا پھر ہار دے دے میں کم نہیں کردا میں کہا ہار کتھوں دیواں جدوں ہار میرے کول موجود کوئی نہیں انہیں نوجوان لڑکیاں نو بلا لیا اور مینوں کھچ لیندے نے اور جناب چوکند لے کے جاندے پے نا جو مینوں لے کے جاندے پے سن اچانک میرے دماغ اندر خیال آ جاندے تے میں دل اندر سوچیا اس پنڈ دے لوکاں تے جدوں کوئی وڈی مشکل آندی ہے کوئی اللہ دا نام لے
چھڑتے نے چلو اج ممیوں دا نام لے کے ویکھا شاید کو گل بن جائے شاید میری عزت دے ککھ رڑتے رڑتے بچ جاواں تے میں آکھیا اللہ میں تیری ذات تو واقف کوئی نہیں میں تیرے ٹھکانے تو واقف کوئی نہیں اللہ مینوں پتہ کوئی نہیں اللہ تیری ذات دے متعلق مینوں کوئی پتہ نہیں مینوں تینا پتہ ہے اے مشکل دے وقت تیرا نام لیندے نے تے میں غریبنی تے بڑی بڑی مشکل آ گئی ہے اللہ میری عزت دے ککھ رڑن والے نے بچان والا کوئی نہیں اللہ چوک وچ میرے کپڑے لٹھن والے نے مینوں بچان والا کوئی نہیں اگر باقی تو اپنے بندیاں دی عزت دا رکھوانا تے میں غریبنی دی عزت بچا لے ماں جی اگر میں زبان تو گل کر کے خاموشی ہوئیاں پرے چوک اندر وہ چیل اڑتی واپس آندی گے ہار میرے سامنے سٹ کے تے واپس چلی جاندی گے ہار میں چک لیا اپنی تلی تے رکھ لیا سارے لوکاں نوں بکھایا میں کیا ویکھو آئی او خارے جدی خاطر تسی میری غریبنی دی عزت دا جنازہ نکالنا چاہندے سو میں تانوں دسیا سی کہ ہار میرے کول موجود کوئی نہیں پھر میں چک کے تے چودھری دی تلی تے سٹ دیتا میں کہا لے پر چودھریا تیرے نزدیک آتی بڑی قیمت ہے میں غریبنی دی عزت دی تیرے نزدیک کوئی قیمت نہیں جل تو نہیں سوچ لیندہ آخر میں انی دیر تیرے گھر دیاں صفائیاں کیتیاں نے کو کچھ تے میری قدر پاندا نا اللہ تینوں ہار دا خیال رہ گیا اپنے گھر دے اندر ملازمت کرن والی ایک عورت دی عزت دا تینوں ذرا بھی احساس نہ رہا میں تے شکر کراں اس اللہ دا جنوں میں اپنی زندگی دے وچ پہلی دفعہ صد ماری تو نے میری عزت دے ککھ بچا لینے اللہ اکبر اللہ ماں جی مینوں اس پھر دے لوکاں کول نفرت ہو جاندی گے رات دی طریقی دی اندر نو پنڈ چھڑ دیتا ہے رات دی طریقی دی اندر میں سفر کر دی گئیاں پچھلی قرآن دا وقت ہو جاندہ ہے ایک جگہ تے میں خیمے لگے نظر آئے نے میں دل اندر سوچیا عورت ذات رات نو کلی کدھر جاواں گی اے کو قافلے والے نے جڑے رات گزارن واسطے رکے نے صبح جدھر جان کے نہ دن حال کے چلی جاواں گی میں کہ خیمے دے قریب جا کے ایک سیر سے کر کے بیٹھ جانیاں تھوڑی جی دیر تو بعد اس خیمے وچ ایک نوجوان نکلدا ہے اللہ اکبر انج اپنے کناں تے ہاتھ رکھدا ہے بابا تے بلند کہندا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ جدو دی زبان تے اللہ دا نام ہے میرے دل وچ خوشی دی لہر دوڑ جاندی ہے میں سوچیا اے اس اللہ نو منن والے نے جس اللہ نے میری عزت بچائی گئے جویں دن چڑھدا گیا نہ مینوں ویکھ لیا ورنہ میرے کول پوچھیا تو کون ہے میں اپنا سارا واقعہ انہاں کے بیان کر دیتا او کوئی عام بندے نہیں سن میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ سن او میرے پیغمبر دے سونے صحابہ سن انہاں نال رل کے میں آ گئی نبی پاک کول اللہ دے پیغمبر محسن انسانیت پیغمبر دو جہاناں دے سردار پیغمبر نال میری ملاقات ہو جاندی ہے میں اپنا سارا واقعہ اللہ دے محبوب اگے بیان کر دیتا ہے آقا فرماتے نے بی بی قبرام دیاں لوڑاں کوئی نہیں اج تو بعد تیرا شہر مدینہ ہوئے گا اور اج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا ماں جی ہے وہ دن ہے جس دن میں اپنے اللہ نو پہچانیا اور کسے کالج اندر پڑھیا ہے سارت نے اور کسے یونیورسٹی دے وچوں کوئی جناب ڈپلوما حاصل کیتا کسے کتاب دا مطالعہ کیتا نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نال ملاقات بھی کیتی تے بات اندر کیتی پہلے مالک نو پہچانیا میں پوچھنا چاہنا اور جن نے پیغمبر نال ملاقات کرن تو پہلے مالک پہچان لیے تو کتاباں پڑھ کے مالک بھولیا بیٹھے مینوں دس تو مالک دا حق وڈنا تے کیوں وڈنا ہے انہیں کچھ نہیں پڑھیا تے رب دا حق پچھانے ہے
کسے کالک چ نہیں گئی مگر پھر بھی مالک کی عرض و سما کی پہچان کی تھی. تو کیوں نہیں کی تھی؟ کہ تینوں رب نے دماغ نہیں دیتا؟ کیا تیرے دماغ اندر رب نے سوچ نہیں رکھی؟ کیا تیرے ہتھاں دی حرکت نے تینوں مالک دی پہچان نہیں کروائی؟ کیا تیرے دل دی دھڑکن نے تینوں مالک دا پتہ نہیں دسیا؟ کیا تیری زبان دی بولی نے تینوں مالک دی پہچان نہیں کروائی؟ کچھ نہ دیکھتا وفی انفسکم اپنے 6-7 فٹے وجود تے نظر مارتا تینوں مالک دا پتہ لگ جاندا، مالک دا حق تو جان جاندا. اپنے وجود تے ویکھنا اے کون ہے جن نے تیرا وجود بنایا ہے؟ کون ہے جن نے تیرے دل نو دھڑکن دی طاقت عطا کیتی ہے؟ کون ہے جڑا تیرا سانس نیچے لے کے جا رہی ہے اوپر لے کے آ رہی ہے؟ وہی تے اللہ ہے، وہی تے سجدے دے لائق ہے، وہی تے مشکل کشا ہے، وہی تے حاجت روا ہے، وہی تے لائق ہے کہ تو اپنی آنکھاں دے آنسو جدو بھی گرائیں اور دے سامنے گرائیں. یہ حق ہے مالک دا، نہ بند مالک دا حق گلی گلی، نہ تقسیم کر مالک دا حق کلو کلو میٹر تے حقدار تک حق پہنچانا چاہیے. بیٹے نو حق بیٹے دا دیو، بیٹی نو حق بیٹی دا دیو، ولی نو حق ولی دا دیو، نبی نو حق نبی دا دیو، خدا نو حق خدا دا دیو. یہ اللہ دا حق ہے. اور اگر بندے آئے نا مالک دا حق تقسیم کرم تو بات نہ آیا پھر پتہ کی ہوئے گا؟ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ پھر قیامت دا دن ہوئے گا ہاتھ کٹ کٹ کے کھائے گا پر زمین تے واپس بھیجیا جانا نہیں بھیجیا جانا. پر رو رو کر کے مہلت منگے گا پر تین مہلت نہیں دیتی جائے گی. آؤ میرا سونا ویر، آؤ میرا پیارا بھائی، اس وقت دیان تو پہلا پہلا ظلم تو بعد آ جاؤ، اس وقت دیان تو پہلا پہلا ظلم تو رک جاؤ. اللہ دا حق اللہ نو دے دے. اللہ کو اکبر سجدہ کر مالک الملک کے. اے ہے تیرا بدا قرآن بیان کر دے. فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. حق پہچانو، ظلم تو بھی بچ جاؤ اور ظالم تو بھی بچ جاؤ. اپنے آپ نو انجدہ بناؤ کہ تسی مالک دا حق ادا کرنے والے بن جاؤ تاکہ قیامت والے دن تسی ظالم نہ ٹھہرو، کامیاب ہو جاؤ. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.